ndị ọma na-ege ntị nnọọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị semachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Ọnịcha. Taa bụ Tọzdee ahịa Nkwọ abalị 9 nke ọnwa Eprel afọ 2026. Ọkọ bụ Ọgọdike. Tupu anyị amalite gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti etiti amaghị ọkwa oke mmiri ozuzo nke nwere ike ịkpalite ọdachi ide mmiri na steeti 10 n'okirikiri ala anyị malite n'abalị 8 nke ọnwa Eprel ruo abalị 12 nke ọnwa Eprel n'ime afọ a bụ 2026. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu agbapego amụma ọrụ akwa mmiri Ojota-Opebi Link Bridge dị kilomita 5 agadaga ụlọ elu nwere nkeji 5 akpọrọ Lagos State Geographic Information Service Building yanakwa ụlọ ọrụ Lagos Multi-Agency Administrative Complex dị na Ikeja, Lagos. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu Zamfara State akwụsịtụgo ndị isi oche kansụl ime obodo abụọ na steeti ahụ ọrụ n'ihi ebubo ajọ akparamagwa dị iche iche metụtara ego. Ụlọ ọrụ eti na-agbazinye ego maka mmụta agụmakwụkwọ Nigerian Education Loan Fund (NELFUND) agbatịpụgo aka ime ka ụmụ akwụkwọ ndị nke nọ na ogo postgraduate sonye na irite uru na ya bụ ego mgbazinye. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Gọọmenti etiti amaghị ọkwa oke mmiri ozuzo nke nwere ike ịkpalite ọdachi ide mmiri na steeti 10 n'okirikiri ala anyị malite n'abalị 8 nke ọnwa Eprel ruo abalị 12 nke ọnwa Eprel n'ime afọ a bụ 2026. Ụlọ ọrụ eti na-ama ọkwa ide mmiri National Flood Early Warning Center ngalaba ụlọọrụ ministri na-ahụ maka nchekwa gburugburu mere ka nke ahụ pụta ihe n'ozi ha wepụtara ụnyaahụ nke onye dairektọ ha bụ Maazị Usman Buakani binyere aka. Nkọwa ha nyere na-akọwa na obodo dị iche iche na Ebonyi, Anambra, Ogun, Taraba, Cross River, Benue, Imo, Delta, Rivers na Abia steeti nwere ike inweta oke ide mmiri ozuzo nke nwekwara ike ịkpalite ọdachi ide mmiri n'ime oge a. N'Ebonyi steeti, ya bụ ụlọ ọrụ kwuru na ya bụ ihe nwere ike imetụta Afikpo na Nkalagụ karịa. Na Anambra, atụrụ anya na ọ ga-emetụta Atani, Iyeọwa, Ọdekpe na Ọnịcha karịa. Gọọmenti etiti ji ohere ahụ dọọ ndị niile ji okwu ha agba izu na steeti ndị ahụ aka na ntị yanakwa ndị mmadụ ndị ọzọ ka onye ọbụla kee nkwụcha iji benata ọdachi mmerụ ahụ maọbụ mmebi akụnụba. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu agbapego amụma ọrụ akwa mmiri Ojota-Opebi Link Bridge dị kilomita 5 agadaga ụlọ elu nwere nkeji 5 akpọrọ Lagos State Geographic Information Service Building yanakwa ụlọ ọrụ Lagos Multi-Agency Administrative Complex dị n'Ikeja, Lagos. Onyeisiala Tinubu nke onye Senate President ala anyị bụ Godswill Akpabio nọchitere anya ya na ya bụ mmemme kwuru na ya bụ akwa mmiri Ojota-Opebi Link Bridge ga-enye aka benata mgbochi okporo ụzọ awara awara n'okirikiri Ikeja, Maryland na Ojota, kwalite ezi ọnọdụ azụmahịa yanakwa ezi ọnọdụ obibi ndụ na ọdịmma ndị mmadụ niile bi na mpaghara ahụ. N'okwu ya na ya bụ mmemme, onye gọvanọ na-achị Lagos steeti bụ Babajide Sanwo-Olu kwuru na ya bụ akwa mmiri ga-enye aka benata mkpọchi okporo ụzọ awara awara bịakwa mee ka enwee njem serere werere ga-ejikọ Ikeja, Maryland na Ojota bịakwa kwalite ọdịmma ndị mmadụ. Otu ndị gọvanọ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC nke onye isi oche ha bụ Gọvanọ Hope Uzodimma na-achị Imo steeti sonyere na ya bụ mmemme mgbape amụma ọrụ gasị. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu Zamfara State akwụsịtụgo ndị isi oche kansụl ime obodo abụọ na steeti ahụ ọrụ n'ihi ebubo ajọ akparamagwa dị iche iche metụtara ego. Nke ahụ bịara na ngwụcha ọgbakọ ha nwere ụnyaahụ. Ya bụ ọgbakọ nke onye spika ha nọ n'isi ya na-esote ozi si n'aka otu ọrụ kọmitii na-ahụ maka ọchịchị kansụl ime obodo na echichi ọdịnala bụkwa nke si n'aka onye osote spika bụ Maazị Adamu Aliu Gumi.
nke ahụ na-esote nyocha banyere etu esi mefuo ego na kansụl ime obodo 14 niile nwere na steeti ahụ maka afọ 2025 gara aga. Dịka ndị otu ọrụ kọmitii ahụ siri kọwapụta, ndị isi oche kansụl abụọ ahụ gụnyere Maazị Manim Mauzo Haidara nke Kaura na Moda yanakwa Maazị Umar Yaru nke kansụl ime obodo Bukuyumi nke ekwuru dara mba n'ọrụ iwuchi n'ihu ndị omebe iwu ahụ maka nyocha banyere etu ha si mefuo ọkpụrụkpụ ego. Ka etinyechara ọnụ na ya bụ okwu, ndị omebe iwu ahụ ji otu olu kwekọrịta ka akwụsịtụ ndị isi oche kansụl abụọ ahụ ganye na-emecha nyocha n'isi ha. Enyere mmadụ abụọ ahụ akwụsịtụrụ ọrụ iwu ka ha hafee ngwongwo gọọmenti niile ha ji n'aka osote ha na-egbughị oge. Ụlọọrụ eti na-agbazinye ego maka mmụta agụmakwụkwọ Nigerian Education Loan Fund (NELFUND) agbatịpụgo aka ime ka ụmụ akwụkwọ ndị nke nọ na ogo postgraduate sonye n'irite uru na ya bụ ego mgbazinye. Ụlọọrụ NELFUND mara ya bụ ọkwa n'ọgbakọ ndị isi ha na ndị isi otu jikọtara ụmụ akwụkwọ Student Union Government ngalaba Mahadum Bayero University dị na Kano. Ya bụ ọgbakọ nyekwara ohere mkparịta ụka na itinye ọnụ n'okwu dị iche iche metụtara ya bụ amụma ego mgbazinye, ọkachasị ebe ọ metụtara igbu oge n'ọrụ inweta ya bụ ego, usoro esi nweta ya bụ ego na ndị tozuru etozu maka inweta ya, ịkwalite ọdịmma ndị mmadụ niile ritere uru na ya bụ ego, nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọgasị metụtara ya bụ atụmatụ. Oge ọ na-ekwukwu na ya bụ ọgbakọ, onye isi ụlọọrụ NELFUND bụ Maazị Akintunde Soyo kwere ụmụ akwụkwọ ahụ nkwa banyere ọnọdụ dị iche iche na-ebute ọgbata uhie n'ọrụ inweta ya bụ ego, tinyere na ha na-agbasi mbọ ike n'ọrụ ịhụ na nsogbu ndị ahụ niile benatara. Ụlọọrụ NELFUND kwekwara nkwa ịkwụchapụ ego niile kwesịrị ịkwụ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ maka ọnwa Disemba, Febụwarị na Maachị, yanakwa nsogbu ndị ọzọgasị metụtara adịghị akwụwaga ụgwọ n'oge. Ya bụ ụlọọrụ kwukwara na ụmụ akwụkwọ ndị nke nọ na ngalaba School of Continuing Education ga-amalite isonye ndị ga-erite uru na ya bụ atụmatụ ego mgbazinye, ọkachasị ndị niile nwere akara ndebanye aha ụlọọrụ Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) n'etiti ha. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party (PDP) ajụgo ịnabata ozi ọbụla na-akọwa na ha nọ na mkparịta ụka ijikọ aka nye otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress (ADC), tinyere na nke ahụ bụ asịkpụ ọkụ n'ọnụ ma na-eduhiekwa ụzọ. Alaka otu PDP nke onye minista eti na-ahụ maka Federal Capital Territory (FCT) Abuja bụ Maazị Nyesom Wike nyere nkọwa ahụ n'ozi o wepụtara nye ndị nta akụkọ. Ha kwuru na enweghị mgbe ọbụla enwere ọgbakọ n'etiti ha na ndị isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị ADC ma ọ bụkwanụ ndị nnọchite anya ha. Ọ sị na onye ọbụla sonyere na ya bụ ọgbakọ gara onwe ya, ọ bụghị n'aha otu pati PDP. Ọ gakwara n'ihu kpọkuo ndị otu PDP niile ka ha jikere maka nhọpụta ime ụlọ ha ga-adị n'okirikiri ala anyị n'ime oge na-eteghị aka. Gọọmenti Plateau steeti akwụsịtụgo iwu onye apụtakwala ezi ahụ ha tinyeburu na kansụl ime obodo Jos North nke steeti ahụ n'ihi mwakpo ahụ emere n'ọdịnsa n'obodo Angwan Rokuba. Ozi si n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Joyce Ranap na-akọwa na ya bụ iwu onye apụtakwala ezi na-amalitezi ugbu a n'elekere 6 nke uhuruchi kwụsị n'elekere 6 nke ụtụtụ kwa ụbọchị, ebe ndị mmadụ nwere ohere ịgara onwe ha mkpa malite n'elekere 6 nke ụtụtụ ruo elekere 6 nke uhuruchi. Oge ọ sị na gọvanọ Caleb Mutwang nyere ndị ọrụ nchekwa steeti ahụ niile iwu ka ha hụ na onye ọbụla rubere isi na ya bụ ntụziaka iji chekwaa ndụ na akụnụba ọhaneze, ọkachasị n'okirikiri obodo niile ya bụ ọgbaghara metụtara. Ọ kpọkwukwara ndị mmadụ niile bi ebe ahụ ka onye ọbụla nọdụ n'ụlọ n'ime oge ndị ahụ etiri n'iwu, yanakwa ka ha na-ewetara ndị ọrụ nchekwa ozi banyere ọnọdụ ọbụla a na-enyo enyo iji kwalite ezi ọnọdụ udo.
cheta na gọvanọ Mutuang tinyere ya bụ iwu onye apụtakwala ezi na kansụl ime obodo Jos ka egbuchara ndị mmadụ karịrị 33 n'obodo Angwan Rukaba. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi asị mpụga ala anyị, onye isi ala mba Israel bụ Benjamin Netanyahu emego ka amata na ndị agha mba ahụ agaghị esepụ aka n'ịwakpo ndị agha Hezbollah nọ na mba Lebanon, agbanyeghị nkwekọrịta ịkwụsịtụ ọgụ ahụ na-ada ugbu a n'etiti mba Amerịka na mba Iran. Ka ọ dị ugbu a, onye minista mba Iran na-ahụ maka mmekọrịta ha na mba ụwa ndị ọzọ bụ Maazị Said Khatibzadeh akọwago mwakpo ahụ mba Israel na-eme na Lebanon dịka nnukwu nnupụisi n'usoro nkwekọrịta ịkwụsịtụ ọgụ. Maazị Khatibzadeh boro ndị agha mba Israel ebubo nkwafu ọbara ọtụtụ ndị mmadụ aka ha dị ọcha na-enweghị ihe ha mere, bụkwa ndị ọnụọgụgụ ha dị 182 n'okirikiri Lebanon n'ụbọchị Wenezdee. Onye minista ahụ kwuru na mba Iran agaghị emeghepụ okporo ụzọ awara awara ụgbọ mmiri Strait of Hormuz ganye na mba Amerịka akwụsịrị ịkwa mgbọ. Kosiladị, onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump kwuru na ndị agha mba ahụ ga-anọgidesi ike dị njikere ịkwa mgbọ ganye na mba Iran ekwetara ma mee ihe niile atụrụ anya n'aka ha. Ozi a ka ije weta akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe, genwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na gọọmenti etiti amago ọkwa oke mmiri ozuzo nke nwere ike ịkpalite ọdachi ide mmiri na steeti 10 n'okirikiri ala anyị malite n'abalị 8 nke ọnwa Eprel ruo abalị 12 nke ọnwa Eprel n'ime afọ a bụ 2026. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu agbapego amụma ọrụ akwa mmiri Ojota-Opebi Link Bridge dị na kilomita 5 agadaga ụlọ elu nwere nkeji 5 akpọrọ Lagos State Geographic Information Service Building yanakwa ụlọ ọrụ Lagos Multi-Agency Administrative Complex dị na Ikeja, Lagos. Na Zamfara State ka esi nwetara ego ozi na ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu Zamfara State akwụsịtụgo ndị isi oche kansụl ime obodo abụọ na steeti ahụ ọrụ n'ihi ebubo aja akparamagwa dị iche iche metụtara ego. Ụlọ ọrụ etiti na-agbazinye ego maka mmụta agụmakwụkwọ Nigerian Education Loan Fund (NELFUND) agbatịpụgo aka ime ka ụmụ akwụkwọ ndị nke nọ na ogo postgraduate sonye n'irite uru na ya bụ ego mgbazinye. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Site na akụkọ ụwa bịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m darine maka isonyere anyị. Mgbede ọma.